अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब भी प्रोग्राम में साथ हैं। शुक्रिया निज़ाम साहब आपका। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं अख्तर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मलिक अहमद खान साहब ने ज्वाइन किया है। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। आज का दिन भी अगर ख़बरों में देखें तो वो मुस्लिम लीग नून के नाम ही रहा। नवाज़ शरीफ साहब ने आज जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है मुस्लिम लीग नून की, उससे ख़िताब किया और इसमें कहा कि मुझे चुप कराने की कोशिश ना की जाए, मैं अब चुप नहीं रह सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई भेड़ बकरियां या गाय भैंस या बाकी मखलूक नहीं जो सब कुछ बर्दाश्त कर जाएं। हम अंधे बहरे गूंगे नहीं हैं बल्कि बाज़मीर लोग हैं। इसके अलावा कल भी उन्होंने जो अपनी CEC से ख़िताब किया था उसमें भी एक एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम लाइन अपनाई थी। निज़ामी साहब, एक जानिब ये PDM, दूसरी जानिब नून लीग की अपनी एक इंतहाई आप कह लें कि फ्रंट लाइन जो है उस पे नवाज़ शरीफ साहब आके खड़े हो गए हैं। इस सारे सिलसिले का, इस सारी बहस का नतीजा क्या निकलेगा? देखें, मियाँ साहब 2 साल खामोश भी रहे, उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे? किसी ने मना किया था बोलने से। अब वो कहते हैं मैं चुप नहीं रहूँगा। बहरहाल सियासतदान अपनी टाइमिंग जो है वो ख़ुद चूज़ करते हैं। जहाँ तक मियाँ साहब के इरशादात का तल्लुक़ है वो इंतहाई हार्ड लाइन है जी, उन्होंने किसी को बख्शा ही नहीं। अब देखना ये है कि ये हुकूमत का पैमाना कब लबरेज होता है और कब इन लोगों को ज़बान बंद करने की कोशिश की जाती है। अब ज़बान बंद करने के तो कई तरीके हैं, जिसमें पता है कि आपको कि एट सोर्स ही जिस तरह इनकम टैक्स कटता है इनको भी काट दिया जाए, वो तो चले और बहस है। लेकिन ये जो मामलात हैं ये कोई अच्छे नहीं हैं। इस तरह फ्रंट फुट पे आने का मतलब यह है कि इससे सियासी फ़िज़ा और मुकद्दर होगी। और मुसीबत यह है हुकूमत के लिए कि उसने एक कलीदी गलती कर दी जी, कि उन्होंने उनको जाने दिया मियाँ साहब को, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ पे जाने दिया। एक और एक पता अमली थी, उन लोगों के कहने पर जाने दिया जिन्होंने कहा जी मियाँ साहब बाहर जाके गंद पान गए, साढ़े जानते छड़न गए। उनको क्या पता था कि ये रोग उनके लिए बड़ा महंगा पड़ेगा। और अब जो सूरत हाल बन रही है जी, इसमें बहुत जल्द देखेंगे किसका गेम ऑफ नर्व्स है कि किसका पैमाना सफर पहले लबरेज होता है। बिल्कुल ठीक है। निज़ामी साहब, मलिक अहमद खान साहब से भी जान लेते हैं। मलिक साहब, इतनी इंतहाई लाइन, 2 साल की खामोशी और अब एकदम से मियाँ साहब फट पड़े हैं, वजह क्या है? जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये इंतहाई लाइन जो है ये इशारों किनायों में तो बात पहले कौन सी ढकी छुपी थी। पहले बात जो हो रही थी उसमें कुछ मुमासलत भी इतनी वाज़ेह हो जाती है कि जब आप बात करते हैं तो फिर उसमें कुछ पर्दा नहीं रह रहा होता। यानी जब आप बात करते हैं तो सेंसिटिविटी होती है और टू सर्टेन एक्सटेंट आप कुछ इसमें रखते हैं कि कुछ हसास बातें ऐसी हैं जिनको इस तरह से खुलेआम नहीं किया जाता। और नॉर्मली हमारी पाकिस्तान की सियासत में ये बात इसी अंदाज में रहती भी रही है। लेकिन अब इसका जो फितरी नतीजा निकलता है वो ये निकलता है कि जो बात आप इशारों किनायों में कह रहे होते हैं तो बहुत देर तक उसी अंदाज में नहीं जाती, फिर वो बात फिर खुलती चली जाती है। तो बात मियाँ साहब ने बहुत ज़्यादा खोल दी है। वो बिल्कुल डायरेक्टली नाम लेकर कह रहे हैं, वाक़यात बता रहे हैं। और अगर उन वाक़यात में से किसी एक वाक़े पर, जो भी आज तक के मामलात हैं उसमें किसी एक वाक़े पर भी ये सवाल उठाया जा सकता है कि ये इस तरह से नहीं हुआ, तो फिर तो बहस किसी और तरफ चली जाएगी। फिर तो बात आएगी कि आप किसी को मेलाइन कर रहे हैं या कहीं पर आप कह लेंगे कि जो फॉर एग्जांपल कोर्ट ऑर्डर्स हैं या किसी हुकूमत को टॉपल करने की बात है या कोई नई हुकूमत बनाने की बात है या इलेक्शन के अंदर पेश आए वाक़यात पे की गई बात है। तो ये सारे वो चीज़ें जो हमारे इसका नॉलेज हमारे पब्लिक रियल में ऑलरेडी है, अब सिर्फ अल्फाज दिए हैं। तो इनको अल्फाज को दिए जाने का जो भी निज़ामी साहब कह रहे हैं कि अगर
ऐसे हो सकता हो कि मुंह के आगे हाथ रख दिया जाए तो बात रुक जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। और ये तो बात इस तरह से होगी कि ये एक डिस्कोर्स बन रहा है जी। जी हुमायूं साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ये आप जी मेहरबानी। आपका जो साबिक लीडर है मियां नवाज शरीफ, अजीब मसले में फंसा दिया कौम को उन्होंने। ये नहीं, इतनी फ्रंट फुट पे वो आ रहे हैं कि जिसकी तवक्को नहीं की जाती थी उनसे। तो ये सियासी मंजर जो है, इसमें तो लड़ाई बढ़ती जा रही है, तो इसको मामले को ठंडा करना है कोई रास्ता नज़र आता है आपको? देखिए, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मियाँ साहब ने खुद जो 2-3 दिन से कह रहे हैं कि हम भेड़ बकरियाँ नहीं, हम खामोश नहीं रहेंगे, और मैं सोच रहा था कि इसमें मिसिंग क्या एलिमेंट है। और मिसिंग एलिमेंट मुझे ये नज़र आया कि अगेन जो हम कहते हैं कि ये सब तहरीक PDM और PMLN का ये जो नैरेटिव है, जो मियाँ साहब और मरियम नवाज कहती हैं, ये एक्चुअली लीडर बचाओ है, हमें बचा लो। मियाँ साहब ने एक दिन ये जिक्र किया है कि हमें अवाम की हालत पे बड़ा हम परेशान हैं और उसकी हम बेहतर करनी है। वो अपनी बात कर रहे हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ और फदा अदालतों ने हमारे साथ ये किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, और उनकी जो तहरीक थी कि मुझे निकाला क्यों। अब उन्होंने जो इंतहाई सेंसिटिव इदारे हैं मुल्क के, उनको डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिया है। ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि हमारे मुल्क में जनरली जब फौज डायरेक्टली इक़्तिदार में ना हो, तो वो आप कोई भी सर्वे करा लें किसी भी एजेंसी से तो या अदारे से, तो वो काफ़ी पॉपुलर अदारा निकलेगा। बिलखसूस आजकल, क्योंकि आपने देखा है कि फौज ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है रेंजर्स के जरिए। बहुत से शहरों में फौज ने ये टेररिस्ट के खिलाफ बड़ी कामयाब मुहिम चलाई है, सारी दुनिया में उसको सराहा जाता है। नज़र आया तो फौज, फ्लड आए तो फौज, शहरों में अब नाले बंद हो जाए तो फौज, टिड्डी दिल आ जाए तो फौज, कोविड आ जाए तो फौज, और उसको, इस इदारे को अब मियाँ साहब अटैक कर रहे हैं। तो जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, अवाम की जड़ों में इसका कोई असर नहीं है। जो मियाँ साहब के चंद कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉन्ट सपोर्टर्स टाइप हैं, उनको ज़रा इकट्ठा रखने के लिए चलें, उनके लिए ठीक है। लेकिन वो भी आप देख रहे हैं कि पंजाब में भी फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन रहे हैं, उन्होंने लोग निकाले भी हैं, नेशनल असेंबली में, सेनेट में पहले बने हुए हैं। आप ये ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉरवर्ड ब्लॉक्स नून में बनेंगे। ख्वाजा आसिफ ने आज खुला बयान दिया है और डिसएग्री किया है नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट जो जरदारी साहब के हक में थी। शहबाज शरीफ साहब, आप जानते हैं, आप काफ़ी करीब हैं उनके, आरफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की सोच हमेशा से, भाइयों साहब आप भी बड़े करीब थे, आप भी बड़े करीब थे लोगों के। मैं तो वही खड़ा हूँ जो आप उधर निकल के राय मिलेगी। जी ठीक है। अब नहीं, मेरा सवाल है हुमायूं साहब से। हुमायूं साहब ये बताइए, ख्वाजा आसिफ कब शामिल हो रहे हैं? साहब ब्रेक के बाद ये ख्वाजा आसिफ साहब इस सवाल का जवाब भी लेते हैं, लेकिन हुमायूं साहब जो आप बातें या कारकर्दगी गिनवा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं, और ये जो एक्सपोज करने की रवायत चल निकली है, इसका नतीजा क्या होगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब से मुतालिक बात हो रही थी कि कल एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मुझे आसिफ जरदारी पे एतमाद नहीं है। निज़ामी साहब, ये जवाब देना पड़ गया ख्वाजा आसिफ साहब की इस स्टेटमेंट का नवाज शरीफ साहब को, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं और बाकी जो दीगर लोग हैं, उनकी जानिब से इस तरह के बयानात क्यों आते हैं? ऐसी रिजर्वेशन अगर एतजाज़ साहब की बात करें तो पीपल्स पार्टी में वो रखते हैं नून लीग के लिए। जी हाँ, फ्री फॉर ऑल वाली बात है ना जी, लेकिन यहाँ ख्वाजा आसिफ जो हैं वो तो मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीब गिने जाते हैं, और उनका ये कहना जो है ये एक किस्म का ख्वाजा आसिफ की तरफ से मुस्लिम लीग को सैबोटाज करने के मुताबिक मैं समझता हूँ। इनको सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये तो अपोजिशन की सफ़ों में
دراڑیں ڈالنے کی باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. جی اب جہاں تک اس بات کا تعلق رہا کہ ہمایوں صاحب نے مجھے کہا بھی قربت کا میں کوئی مشیر خاص نہیں ہوں جس طرح ہمایوں صاحب تھے میاں نواز شریف کے. میں نے 4 سال میں نواز شریف سے ایک بھی 1-on-1 ملاقات نہیں کی جسٹ فار دا سیک آف ریکارڈ. ان کے بھی زیر تاب رہا. عمران خان سے بھی میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں بظاہر، لیکن آج کل بھی یہی صورتحال ہے میری. تو خیر یہ کیونکہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، موٹی بات یہ ہے کہ ہم تو صحافی ہیں، وہ نہ بھی ہمارے قریب ہوں تو ہم ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. پلاٹ لے کے نہیں، نوکریاں لے کے نہیں، کام کے لیے. آپ ملک صاحب سے نظام صاحب خواجہ صاحب والی بات جان لیتے ہیں ذرا. جی ملک صاحب، یہ خواجہ صاحب آپ کی کوئی جواب طلبی ہوئی ہے؟ آپ نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تو بھیج دیے نوٹس، ان کو نوٹس دینا کہ یہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں. جی عارف صاحب دیکھیں، جو آج میاں صاحب نے بات کر دی تو اس کے بعد میرا خیال کہ جو خواجہ صاحب والی بات تھی اس کی بہت حد تک، بڑی حد تک اس کی جو بھی یہ بحث کھلی تھی ان حالات میں، جب خواجہ صاحب، کیونکہ میں نے وہ پورا ٹاک شو ان کا سنا ہے، تو جو ان کی بات چیت ہو رہی تھی، جو پروگرام کو ماڈریٹ کر رہے تھے، تو اسی میں جو ان کی بات کا کانٹیکسٹ تھا وہ غالباً نہ کہتے تو زیادہ مناسب تھا، لیکن جو انہوں نے کہا وہ اپنے کسی ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہا اور اس کو آج میاں صاحب نے اس کی وضاحت کر دی. تو اس وضاحت کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ان جماعتوں کے درمیان، جن کی ایک بڑی مخاصمانہ تاریخ ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑی پچ رہی ہیں فرام لانگ 30-35 ایئرز، ایک دوسرے کی حکومتیں گرائیں اور مخالفت میں الیکشنز لڑے اور بڑے ایک پوزیشنز رہی ایک دوسرے کے خلاف، لیکن آج کی اس اپوزیشن کے اس ٹائم پہ اگر کوئی ایک ایسی بات کسی ایک خواجہ صاحب جیسے قد کاٹ کے بندے سے کوئی ایسی بات ہوئی جو کہ سیاسی طور پہ متحرک بھی ہیں، پارٹی کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بھی ہیں، اگر ان کی بات تھی تو اس کی وضاحت جب میاں صاحب نے کر دی تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لیے تو میاں صاحب کی وضاحت کے بعد کوئی پیچھے بات رہ نہیں جائے گی کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس حد تک تو یہ بات جو ہے یہ اس کی ایک ڈیمائز ہوگی اس پورے آرگومنٹ کی. صحیح ہے بات. جی بات ٹھیک ہے نظام صاحب، لیکن جو آپ کا سوال ہے شوکاز والا، خواجہ صاحب کو ان حالات میں شوکاز دے کے آپ کیا دیکھیں نا، بات یہ ہے ملک صاحب، نہیں آپ گئی ہوئی ایک جماعت ہیں سر، زیر اعتاب ہیں حکومت کے. خواجہ صاحب خود بھی اس میں زیر اعتاب ہیں کسی حد تک، بظاہر تو نظر نہیں آتے وہ زیر اعتاب، لیکن کیا ایسی کون سی تکلیف پہنچی ان کو کہ انہوں نے ایک دم یہ بات کہہ دی؟ اچھا دیکھیں عارف صاحب، میرا کیونکہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ایک ذہنی طور پہ مجھے ان کی ایک پسندیدگی ہے، تو میں ان کی جو بھی کوئی بات ہوگی، آنیسٹلی اسپیکنگ، میں ان کی ایک جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہوتی ہے، آئی نارملی ہیو اے لائکنگ فار دیٹ. اور ان کی جو کل کی بات تھی اس پہ ان کا کوئی اپنا ذاتی معاملہ یا سیاسی معاملہ ایسا جو میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی. نہیں، اور ذات کی اور وہ کیونکہ میاں صاحب کے ایک معتمد خاص جی ایگزیکٹلی جی، تو مجھے اس چیز کا پوری اگر میرے پاس ہوتی تو میں آپ سے شیئر کرتا، لیکن میاں صاحب کی آج کی اسپیچ کے بعد خواجہ صاحب کی یہ بات جس کی وجہ سے یہ کل سے کافی بحث بنی ہوئی تھی، آلموسٹ ہر ٹاک شو پہ یہ بات آئی ہے. ایک دو جگہ پر میں بھی تھا جہاں پر اس بات کو کہ پچھلی تاریخ کی بنیاد پر شاید انہوں نے کچھ ایسی بات کر دی اور مستقبل میں اس طرح کی بات کی وجہ سے اس کے برے اثرات آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تاثر بھی یہی تھا، لیکن میاں صاحب کی آج کی ایک بڑی بیلنس بیان کے بعد پیچھے گنجائش نہیں ہے. جی ہمایوں صاحب یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف جو اتنی سخت گیری والی پالیسی ہاکش لائن اختیار کر رہے ہیں، یہ پارٹی کو کدھر لے جائے گی اور ملک کو کس طرف لے جائے گی؟ ملک کو جو انہوں نے لے جانا ہے وہ تو ان کو بڑے موقع ملے ہیں. اس پارٹی کو 4 دفعہ پرائم منسٹرشپ ملی ہے، 5 دفعہ پنجاب ملا ہے. تو ملک کو تو جدھر انہوں نے پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے. وہ تو ہم لگے ہوئے ہیں کچھ تھوڑا بہت ٹھیک کرنے کو. اسی لیے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل کی کوئی بات نہیں کی جا رہی. اور یہ زرداری صاحب کا عزت اور احترام کی بات جو ہوتی ہے تو ہمیں زیادہ دور نہیں جانا چاہیے. تو 90 کی دہائی سن لیں
80 के जो आखिरी हिस्सा था, 90 की दिहाई, इनका जो आपस में अटैक्स थे PMLN के और पीपल पार्टी के। अभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद शहबाज शरीफ का जो 2013 इलेक्शन से पहले जो रेटरिक था आसिफ जरदारी के खिलाफ कि मैं सीटूंगा और पेट फाड़ दूंगा, ये इनकी वक्त की इनकी बात होती है ज़रूरत के मुताबिक। और अभी भी आप देख लेंगे, मैं आपको जो मेरा थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एक्यूमेंट है, ये पीपल पार्टी आपको इनके साथ सिर्फ ज़बानी नजर आएगी। ये उनकी ऑब्जेक्टिव सिंध में बिल्कुल और है, और उनका वो जो एक बेचैनी है और नवाज शरीफ साहब की या फजल रहमान साहब की, वो उसमें नहीं है। दूसरा PMLN की तारीख ये बताती है कि PMLN इक़्तिदार में जब नहीं होती तो उसकी कोई स्ट्रीट एक्टिविटी में कोई जोर नहीं होता लंबा चौड़ा, और स्ट्रीट में आपको आई थिंक PMLN आपको ये वीडियो लिंक्स और TV शीवी में ही नजर आएगी, और जो स्ट्रीट पे थोड़ा बहुत नजर आएंगे वो फजल रहमान साहब के मदरसों के बच्चे और चंद लीडरान नजर आएंगे। जी। इसके अलावा मुझे नहीं नजर आ रहा है इस PDM में कोई जान। ठीक, अब्बासी साहब ये ठीक कह रहे हैं मियां, मज़ामत की तारीख तो नहीं है, मज़ामत की तारीख नहीं। दूसरे ये बात हुमायूं अख्तर साहब से बेहतर कौन जानता है, जिन्होंने ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा PMLN के साथ ही गुजारा। जी ये हम निज़ामी साहब ये जानते हैं कि कहाँ मज़ामत करते हैं, कहाँ नहीं करने। निज़ामी साहब अब इस तरह ये वो बातें हैं कि शायद ये भी एक तारीख़ है, कौन कब कहाँ कैसे था। मलिक साहब 90 की दिहाई की बात हुई, वो भी एक तारीख़ है। COD हो गया, फिर जो तलखियाँ थी, एक दूसरे को डॉच किया गया, वो भी एक तारीख़ है। अब आप PDM के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। नून लीग का जो इस वक्त मूड लग रहा है आपके कायद के बयानात से कि आपने हर सूरत तहरीक चलानी है, मौलाना साथ आए, पीपल्स पार्टी साथ आए या ना आए, PDM टूट जाए, क्या ऐसा ही है? और अगर पीपल्स पार्टी अपने स्टेक बचाती है, कोई दरमियानी रास्ता अपनाती है, तो फिर नून लीग ने क्या फैसला किया है, क्या करेंगे? अच्छा नहीं, अब ऐसा हो नहीं सकेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें जो एक जिनका एक फितरी रद्द अमल जो होता है वो अब आपके सामने आने लगा है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी एक फ़र्द की या ग्रोह की या एक जमात की या किसी एक ख़ास शनाख्त के लोगों की आप डिग्निटी फॉर एग्जांपल वायलेट कर देते हैं, तो वो एक अपने तौर पे एक सबब होता है उन लोगों को इकट्ठा करने। अच्छा, फिर अगर उनकी फिक्री जो उनकी सोच है, उनका जो फिक्री मामला है, वो ये समझें कि इस मुल्क के अंदर जो मुरवजा एक तरीक़ाकार तय था उसको भी एक तरफ साइड पे रख के एक नया ऐसी तरीका अपनाया जा रहा है कि स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टूल ऑफ ऑपरेशन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, जो कि ना सिर्फ कि उनकी ज़ात पे और पब्लिक एट लार्ज पर भी। और मोटी मोटी बातें, उसके लिए कोई ज़्यादा अरक्रेज़ी नहीं करनी पड़ती, यानी महंगाई को ले लें, लॉ एंड ऑर्डर को ले लें, आप गवर्नेंस के तरीक़ेकार को ले लें, आप उसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बातों को ले लें, और फिर एक नॉन कम्पेटिटिव पॉलिटिकल रजीम क्रिएट कर दें आप, और सारे वो लोग जो आपसे डिसेंट करते हैं उनको आप एक प्रोपगेशनिस्ट अरेंजमेंट के तहत एक रजीम क्रिएट कर दें, और उनके ख़िलाफ़ बग़ैर साबित किए ट्रायल से पहले एक मीडिया ट्रायल स्टेट की पॉलिसी बनाकर आप शुरू कर दें, तो वो लोग फितरी तौर पे इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि इकट्ठे हो गए। अब क्या कि ये जो हम सोच रहे हैं बहैसियत एक सियासी कारकुन के मुस्लिम लीग नून का, जैसे भी हुमायूं साहब ने भी कहा कि इनका जब स्ट्रीट पे एजिटेट करने का मामला आता है तो ठीक है, हमने हतल वसा जो पहले आरिफ साहब कह रहे थे, हमारी कोशिश थी कि एजिटेशनिस्ट होने से पहले हम एक कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट के तौर पे बात करके देख लें। शहबाज साहब ने उसकी पूरी कोशिश की, COD की बात की, एक अरेंजमेंट की बात की, उस पर हमने कोई रियायत नहीं मांगी। मुकदमात हमारे खिलाफ तवातर से बनते रहे। हमने ये कहने की कोशिश की कि हमारी ना सुने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की सुन लें, हमारी ना सुने सुप्रीम कोर्ट की सुन लें, किसी मुकदमे में हमारे खिलाफ कोई जजमेंट आने दें, उसके बाद कोई बात करें। लेकिन लेसर सेड बेटर अंडरस्टूड। इसके बाद ये बात कि स्ट्रीट की पावर तो हम भी खुद देखना चाहेंगे। इस वक्त मेरी लीडरशिप एक कॉल दे रही है, मैं उसके साथ उस कॉल के साथ अपने कारकुन के तौर पे उस कॉल के ऊपर कितनी मैं उसमें मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं ये जो एक अवामी दबाव बढ़ाने की बात है
اس سب کے اندر ایز ٹو واٹ ایکسٹینٹ آئی کوڈ بی اے پارٹیسپینٹ ٹو دیٹ. جی صحیح. یہ ساری بات اب ٹیسٹ ہو جائے گی ہاتھ کنگن کو آرسی کے آپ کے سامنے. وقت بھی زیادہ دور نہیں. ہمایوں صاحب جب میاں نواز شریف جدہ میں تھے، ان کیا کہتے ہیں اس کو، سیلف ایگزائل، جی جی جلا وطن تھے، خود ساختہ جلا خود ساختہ جلا وطنی تھی. تو ان کے وہاں پہ محفل میں کچھ روز محفل ہوتی تھی تو کچھ پی ایم ایل این کے جال ہوئے، انہوں نے نعرہ لگایا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. کچھ لوگوں نے ساتھ دیا. میاں نواز شریف اس وقت 14 تک روشن ہو چکے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے جب لاسٹ ٹائم آپ کی دعوت پر لبیک کہا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ میدان بالکل خالی ہے. تو آج بھی ہمایوں صاحب مجھے بتائیں کہ یہ قدم بڑھانے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ؟ عارف صاحب میں نے گزارش کر دی ہے کہ ہسٹری جو پی ایم ایل کی ہے وہ جو ہاں یقیناً وہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں گزارش کی کہ 2 سال تک میاں نواز شریف چپ رہے، اوکے، اور اس کے بعد سڈنلی یہ ان کو ایک جوش چڑھا. اس کی ایک اور پریسیڈنٹ بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف کے ساتھ ایک ریٹن معاہدے کے ساتھ وہ باہر چلے گئے، اور اس کے بعد ٹوٹل خاموشی رہی، اور اس ٹوٹل خاموشی میں پھر اگین علاج کے وجہ سے وہ ان کو لندن جانے دیا گیا، اور اس کے بعد لندن میں آپ نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ پھر انہوں نے بولنا شروع کیا. تو اس کے پریسیڈنس موجود ہے. میاں صاحب کا یہ سٹائل ہے، وہ بوقت ضرورت اپنی ایک پوزیشن اختیار کرتے ہیں. اور کیا نواز شریف صاحب ابھی بھی معاہدہ کر کے گئے ہمایوں صاحب؟ آپ یہ ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مشرف صاحب کی بات کر کے؟ کیا ابھی بھی کسی ڈیل کے تحت، کسی معاہدے کے تحت گئے نواز شریف صاحب باہر؟ نہیں، وہ تو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ وہ میاں صاحب کی 2-3 خاصیتیں ہیں. وہ معاہدے کرتے ہیں پھر ڈینائی کرتے ہیں، اور جو مشرف کا معاہدہ تھا وہ ایک سعودی شہزادے نے آ کے ٹی وی پہ دکھایا تھا کہ یہ معاہدہ انہوں نے در حقیقت کیا تھا. مشرف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. ابھی جو میاں صاحب باہر گئے ہیں وہ ایبسولوٹلی اینڈ ٹوٹلی پاکستان کی عدالتوں کے ذریعے باہر گئے ہیں. یس، ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ حکومت کا تھا، کابینہ کا تھا، لیکن اس پہ بھی جو کابینہ نے کنڈیشن ڈالی تھی وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو خارج کر دیا. لیکن بہرحال جو بھی سسٹم تھا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کافی اس پہ بولے ہیں کہ سسٹم کو ابیوز کر کے میاں صاحب باہر گئے ہیں. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ خاموشی اور پھر سڈن جو ریسرجنس ہوتی ہے میاں نواز شریف کی، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. ویسے بھی یہ دیکھنا نواب شاہ نازک جب ان کی موقع ان کا سوٹ کرتا ہے تو یہ میڈیکل گراؤنڈز پہ بیمار بن کے رعایت لے لیتے ہیں، اور بڑی کامیابی سے انہوں نے یہ رعایت حاصل کی ہیں، جس کی اب بھی یہی مثال ہے جو آج کل کے حالات ہیں اس میں، کہ آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں یار ہم سے تو بڑا دھوکہ ہو گیا. عمران خان نے شراوت میں ان کو جانے دیا اور نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلا. تو یہ تو ان کی پولیٹکس کا بھی حصہ ہے. تو آپ دیکھیں آئندہ آیا کوئی ان پر جی. لیکن نظامی صاحب ابھی حکومت کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں؟ کیا حکومت یہ تحریک سے پہلے ہی جو انہوں نے لائن اپنا لی ہے کوئی مذاکرات کرے گی، کوئی انگیج کرے گی؟ نہیں، ظاہر ہے کہ وہ کوئی دھرے پردہ کوئی بیچ میں ڈال کے لوگ کریں تو اور بات ہے، لیکن حکومت بات دینے وہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو تو ایک ہی تکیہ کلام ہے نا، میں این آر او نہیں دوں گا، حالانکہ ان سے مانگ نہیں رہا کوئی این آر او. وہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، میں اچکوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کر دوں گا. انہوں نے دولت لوٹی ہے، دولت لے کے آؤں گا. سارے اپوزیشن کو انہوں نے نیب کے اندر بند کیا ہوا ہے. تو اس میں کوئی مڈل وے تو نظر نہیں آتا مجھے کوئی.
تو کیا پھر یہ سارے نتیجہ کیا نکلے گا نظامی صاحب؟ یہ انتہائی لائن ہے. یہ ملک کے لیے تباہی ہے اور کیا, کہ جس ملک میں جمہوری جو قوتیں ہیں ان کے درمیان کو کنسیشنس نہ ہو اور بقایا بامی نے اور کہا جائے کہ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو, جی, تو ادھر کیا جمہوریت چل سکتی ہے؟ مجھے تو جمہوریت کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے. بڑی سنگین بات آپ نظامی صاحب کر رہے ہیں. ملک صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. ملک صاحب, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے کوئی ایک لائن, کوئی ایک اولین نون لیگ کا جو آبجیکٹیو ہے, جو مقصد ہے, وہ کیا ہے؟ کیا حکومت سے جان چھڑانی ہے یا کچھ اور ہے, یا صرف اپنی لیڈرشپ جو ہے اسی کو پروٹیکشن دینی ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت پوری اپوزیشن یا ہماری پارٹی بالخصوص آپ دیکھیں کہ اس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. اس میں جو آئین کے اندر رول درج ہیں, جو پارلیمنٹ کا ہے وہ پارلیمنٹ کا ہو, جو عسکری اداروں کا ہے وہ ان کا ہو, جو سول بیوروکریسی ہے وہ اس طرح سے کام کرے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو اپنی آئینی حدود میں آنا چاہیے. یہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, اس پہ آپ دیکھیں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ حکومتوں کا مقصد جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو کم کرنا ہوتا ہے. یہ ایسی کرما والی حکومت ہے کہ جس دن سے آئی ہے انہوں نے اس سیاسی جوار بھاٹا کو جس طرح سے آپ کے سامنے, ہمیں تو کوئی اس پہ کوئی, ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے کہ یہ پارلیمانی نظام ہے, ورکنگ ریلیشن شپ چلے, اس پہ چلائیں مقدمات آپ. لیکن جیسے ایک مہذب دنیا میں ہوتا ہے, کسی مقدمے کو عدالت میں آپ حکومتیں مقدمے بناتی ہیں, بن جائیں مقدمے, اعتراض نہیں ہے. بنانے کے بعد اس کے بعد جو یہ پروپیگنڈا کرنے کا ایک آپ نے ٹول 7 to 11 سٹارٹ کیا اور اس میں پوری گورنمنٹ کی مشینری اپنے سارے وسائل جھونک کر میری صرف مجھے ڈس ریسپیکٹ کرنے کے لیے, مجھے ایک چور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے آپ نے اپنے تمام وسائل اس پہ صرف کر دی. تو جب آپ میری ڈگنیٹی ایروڈ کر رہے ہوں گے تو میں آپ سے بات کیا کروں گا؟ اب پھر جب آپ کسی بات پر پارلیمنٹ کو ورکنگ نہیں بنا رہے ہوں گے, کسی بات پر آپ اپوزیشن کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹس ہیں ان پر بھی آپ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. جیسے ریسنٹ پاسٹ میں ایگزامپل آپ کے پاس چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کی بات تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پر لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس دونوں جو ہیں وہ ایک میننگ فل کنسلٹیشن کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ صرف ان کی ذیلی جو کمیٹیاں بنی تھیں ان کے خطوط کے ساتھ بات چلی, وہ دونوں آپس میں بات چیت بھی نہیں کر سکے. اسی طرح سے آپ ایک جو اس کو چھوڑتے ہیں, آپ یو کین گو پریسائزلی پوائنٹ ٹو پوائنٹ آن دس, آپ جا کے بات گن سکتے ہیں کہ ابھی تک جتنے اقدامات ہوئے ہیں. اور پھر جو اسپیس جو گورنمنٹ خود چھوڑتی ہے تو وہ اسپیس پھر آکوپائی ہوتی ہے. جیسے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک شور مچا کہ فاٹف کی لیجسلیشن, اب لیجسلیشن کے ساتھ تو حکومت نے وہ اسپیس چھوڑی, بات چیت کرنے کی ان کے پاس تو گنجائش نہیں. تو پھر جن کے نزدیک نیشنل سیکورٹی امپورٹنس کی بات تھی ان کو پارلیمانی لیڈروں کو بلانا پڑا. تو اس میں ہمارا کوئی اپوزیشن نے تو پہلے دن سے کوشش کی, شعوری کوشش کی کہ چاہے یہ جیسے کہ تیسے سلیکٹ ہو کر آ گئے ہیں, یہ آ کے بیٹھ کے اپنی حکومت کو چلا لیں. اور ہم نے کوئی ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش نہیں کی, ہر بات کو مانا. لیکن یہ واقعتاً اس طرح سے حکومت کے اپنے کچھ اس کے اندر وہ عوامل شامل ہیں جس کی بنیاد پر حکومت نے اس جمہوری نظام کو بچانا تھا. ساری رسپانسبلٹی اپوزیشن پارٹیز کیا نہ کرتی. جب مولانا فضل الرحمان کا موقف تھا اس اسمبلی میں جائیں نہ, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے جمہوریت اور سسٹم کی بقا کی خاطر اس الیکشن پہ جس پہ اعتراض تھا اس کو بھی قبول کیا اور اندر گئے. تو باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں. جی ہمایوں صاحب, یہ بتائیے کہ یہ آپ نے احمد ملک احمد خان صاحب کا سارا موقف سنا, آپ کی کیا رائے ہے؟ عارف صاحب, آپ نے ایک بڑا اچھا, بڑے پرانے آپ پولیٹیکل آبزرور ہیں اور میں تو ہمیشہ کافی آپ سے گفتگو کے بعد سیکھتا ہی ہوں. لیکن آپ نے جو فکرہ استعمال کیا کہ نواز شریف صاحب پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کا بھی بڑا تجربہ ہے, 40 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں اس کھیل میں. تو کیا ہم اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ جو موجودہ
करंट जो सिस्टम अभी चल रहा है, पार्टी इन पावर बैठी है, उसमें नवाज शरीफ साहब को कम जहां तक उनकी जात का ताल्लुक है अपने लिए कोई चांस नजर नहीं आ रही। तो इसलिए वो इस सिस्टम को कहीं खत्म करने पर तो नहीं तुले हुए कि देखें बाद में जो होगा उसमें शायद हमारी कोई अपॉर्चुनिटी निकल आए। इसको भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब ने, देखें इमरान खान साहब तो सियासी बात करते हैं ना, वो कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, हर किसी की अकाउंटेबिलिटी होगी, तो वो तो एक सियासी नैरेटिव है, उस पर उनको आप बुरा भला कहें जो कहें, हमारी पार्टी में इस चीज की अहमियत है और इसलिए हमारी पार्टी का नैरेटिव ये होता है। लेकिन अभी जो डायरेक्ट अटैक शुरू हुआ है एस्टेब्लिशमेंट फॉर नो राइम और रीजन, एस्टेब्लिशमेंट पावर में नहीं है, आप एस्टेब्लिशमेंट को घसीट के ला रहे हैं पॉलिटिकल रंग में। हालांकि उसका वो इक़्तिदार में बैठी है, क्या ये मुशर्रफ का जमाना है या अयूब खान का या ज़ियाउल हक का, वो इक़्तिदार में तो नहीं बैठी, वो तो बाहर बैठी है, उसको आप घसीट के ला रहे हैं कि जी वो आपने ये किया है। ये इसमें कोई ट्रैक्शन नहीं होगी। मैंने शुरू में कहा अवाम में कोई ट्रैक्शन नहीं होगी, लेकिन मियां साहब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस पे हमें जरूर सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि शायद अपनी जात की खातिर या पार्टी में एक तबके की खातिर मियां साहब शायद इस पूरे सिस्टम को कहीं हिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन हमायूं साहब इसमें एक तो ये कौन घसीट रहा है उनको, ये एक अलग बहस है, लेकिन दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ इस सिस्टम को डिरेल कर दें तो उनको क्या मिलेगा इसमें? ये तो देखिए ना जी, ये तो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात अभी हो रही है कि फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, अभी आप कहें कि फौज ने सपोर्ट किया गवर्नमेंट को और इसने कामयाबी के साथ कोविड-19 को दुनिया मिसाल दे रही है। WHO कह रहा है कि पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ हैंडल किया है। सारी दुनिया कह रही है कि इस फौज ने जितने कम वसाइल में ये जो टेरर खत्म किया है इस खित्ते में, ये इसी फौज ने किया है। जो लॉ एंड ऑर्डर कराची जैसे शहर में और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ठीक किया है वो इस फौज ने किया है। तो आप फौज को किस चीज का कसूरवार ठहरा रहे हैं? आरिफ साहब 1988 से तो जब मैं पढ़ के वापस आया तो मैं और आप इकट्ठे, आपने देखा है कि 88 की इलेक्शन ले लें, 90 ले लें, 93 ले लें, 97 ले लें, 2002 ले लें, 2008 ले लें, 2013 ले लें और 2018 ले लें, किसी किस्म का ऑपोजिशन जो होती है उसके नैरेटिव में कोई फर्क यही होता है ना। वो कहती है ये हुकूमत जो है ये इलीगल है और हम -1 फार्मूला और नेशनल गवर्नमेंट और ये सारे फार्मूले जो होते हैं ये टेबल पे होते हैं। जब 58(2)B था तो आपको मालूम है कि अपोजिशन इस्लामाबाद में कम और पिंडी में ज्यादा वक्त गुजारा करती थी कि यार इनसे छुटकारा हासिल कराओ हमारा। अब आप देख रहे हैं कि अब जब वो 58(2)B खुदा करके हटा है तो अब आपने देखा है कि ये नैरेटिव जो सामने आ रहा है PDM का, वो अब इस तरह के सामने आ रहे हैं। ये तो डेंजरस नैरेटिव्स होते हैं। और आपने जैसे फरमाया कि पता नहीं नवाज शरीफ साहब के ज़हन में क्या है। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि जो सिस्टम अभी राइज है, अगर उनको इसमें से अपना को फ्यूचर नजर आ रहा हो तो शायद उनका नैरेटिव ये ना हो। जी ठीक है, मलिक साहब ब्रीफली कमेंट कीजिएगा, क्या है नवाज शरीफ साहब के जहन में क्या है? नहीं, देखिए मायूं साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बिल्कुल भूले पड़े थे हम कि नवाज शरीफ साहब के जहन में एग्जैक्टली यही है कि 58(2)B को 184(3) से रिप्लेस ना करें। हमारा झगड़ा आज भी आईनी है, हम तो इसके आगे बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि 184(3) का मतमा नज़र कभी भी मैंने काफ़ी इस मसले को हल करने के लिए जो आपकी लेजिस्लेटिव वो डिबेट्स थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो 184(3) का देखा किस लिए इसको ऐड किया गया। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वो सारे प्रेसिडेंट जिसमें किबला चीफ जस्टिस ऑनरेबल जो देन चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उनके अपने फैसले खुद डिप्टी अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब अहमद खान के केस में
पीपल्स पार्टी के जो थे फैसलाबाद से, उनके केस में उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वो होगी जो शहादत कलम बंद करेगी, और ये जो 62-63 है इसका फैसला 63(2)(b) का किसी सूरत भी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के बगैर नहीं हो सकता, और ये हाई कोर्ट में डायरेक्टली डील नहीं किया जा सकता। जी, What happened to in 184(3) they did it? ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब आपका शुक्रिया, हुमायूं अख्तर साहब आपका शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा बात जो लोग जो MPAs उस्मान बुज़दार साहब से जिन्होंने मुलाकात की मुस्लिम लीग नून के, अब ये फैसला किया गया है कि उन्हें पार्टी बदर कर दिया जाएगा, क्या मुहर्रिकात हैं इसकी, ये पैगाम क्या है बाकी नून लीग के लोगों के लिए? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, पंजाब में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जब भी ये सियासी हालात गंभीर होते हैं, बुज़दार साहब के पास वो 5-7 MPAs स्टैंड बाई पे होते हैं, बुला के उनको मीटिंग कर ली, चाय पिला दी, और भी एक नया भौचाल कि नून लीग के लोग टूटने लगे। निशात डाहा साहब, आपको पता है ये मेरे ख्याल उनकी तीसरी मुलाकात है इसी सीरीज़ में, तो हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, और जब उनसे पूछा गया कि आपको अगर पार्टी निकाल दे और आपको जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लिया जाए तो आपका क्या वर्जन होगा, तो डाहा साहब ने उस वक्त क्या कहा था, ज़रा ये सुनिए। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे निकाले, बिस्मिल्लाह की जरूरत ही नहीं है निकाले। ये ऊपर इस्लामाबाद में जितने बैठे हैं, या से टोर बना के बैठे हैं ऊपर वाले, लाहौर इस्लामाबाद वाले का हम निकाल देंगे, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम मुझे निकालो, निकाल को तो दिखाओ यार, क्यों नहीं निकालते? निज़ामी साहब, ये एक जानिब चैलेंज कर रहे थे और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि नून लीग के लिए अब ईमान नहीं बेच सकते, सबसे पहले पाकिस्तान है। डाहा साहब, डाहा साहब मौका कर चुके हुए बड़ी देर का, वो इंतजार कर रहे हैं कब उनको हुक्मरानों की हुमा उनके सर पे बैठेगी तो वो चले जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। नून लीग इन 5-7 MPAs को निकाल के बाकी पार्टी को क्या पैगाम दे रही है? बाकी पार्टी को कि ये पैगाम दे रही है कि ये इस मामले में सख्त पॉलिसी अपनाई जाएगी, और जो जाएगा वो उसके लिए रास्ता बंद हो जाएगा। अच्छा, इनमें से बहुत से नून लीग को एक एडवांटेज है पंजाब में कि नून लीग का टिकट इतना बेतौकीर भी नहीं है। नून लीग पंजाब की एक मजबूत तरीन जमात है जी, अगर 5-6 चले भी जाएंगे तो 10-12 आ भी सकते हैं बाद में जी, अभी तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता। तो आप जो कह रहे हैं कि बुज़दार साहब की अभी की ये प्रैक्टिस जो है वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होगी, जब एक नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा रोला चल रहा है, तो इस दौरानिए में इस प्रैक्टिस से कोई ज़्यादा फ़ायदा? बुज़दार साहब आपको बड़ा चार्मिंग आदमी है, करिश्माती शख्सियत है, मक्खियों की तरह उन पर MPAs गिनेंगे जो कि कहेंगे वो तो जी। आप क्यों मजाक उड़ा रहे हैं उनका? नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी बड़ी सीरियसली कह रहा हूँ कि पंजाब के पॉपुलर तरीन सियासतदान है वो। वज़ीर आला हैं, ज़ाहिर है निज़ामी साहब, वो पॉपुलर नहीं होंगे तो कौन होगा? और पावर एग्जिट भी उनके साथ है। मेरा सवाल ये था कि अभी ये जो प्रैक्टिस है, वैसे तो वज़ीर आला है, उनसे कोई भी MPA मिल सकता है, आईनी कानूनी कोई पाबंदी तो नहीं है, और ना ही ये कोई पार्टी डिसिप्लिन पार्टी के आइन। सीरियसली स्पीकिंग बुज़दार साहब को जो स्क्रिप्ट दिया जाता है उस मुताबिक अमल करते हैं वो। फिर माशाल्लाह अच्छे ज़ीरक आदमी हैं, और उन्होंने काफ़ी लोगों को सरप्राइज और शौक दिया कि वो सुबह चला भी सकते हैं। अच्छा निज़ामी साहब, आज भी उन्होंने वैसे एक पॉलिसी अनाउंस की है, पंजाब रोज़गार स्कीम, और बड़ी ज़बरदस्त है, वो लोगों को जो कर्ज देने हैं उन्होंने। आज मैंने भी जाना था, लेकिन मेरी को तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पर तो बड़े मेहरबान रहते हैं। नहीं, आपको तो माशाल्लाह बुलाते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, और बड़ी वो पजीराई और आपकी बड़ी इज़्ज़त अफजाई भी करते हैं निज़ाम साहब। वो एक अलग बात है कि आपका एक वो सोशल मीडिया पे कुछ अमेंडेड क्लिप वो चल गया था वो मेरा कसूर नहीं था। नहीं, वो उनके जो मीडिया मैनेजर हैं उनका कसूर था। तो खैर उन्होंने बड़ी जी बेईमानी की थी उसमें। इस सारे सियासी शोर में जब नवाज शरीफ साहब बहुत ऊपर की खेल रहे हैं विफाक के साथ, अब वो अपने पंजे जो हैं अटका रहे हैं, सींग अटका रहे हैं, पंजाब का मुस्तकबिल, क्या पंजाब पे इसके कोई असरात होंगे? पहले ये कहा जाता था कि पहले तब्दीली या इन हाउस तब्दीली, इसका आगाज़ पंजाब से होगा। पंजाब से क्या होना है यार, ये सूबा जो है फातहीन की मरून मिन्नत बन के रह गया। जो आता है पंजाब को फतह करता है और माल दौड़ इकट्ठा करके लूट मार करके आगे चला जाता है। निज़ामी साहब, ये सारी खिचड़ी क्या है?
یہ جو ہے جو اس وقت سیاست میں پک چکی ہے؟ کھچڑی نہیں ہے، یہ پلاؤ ہے. نواز شریف صاحب نے کہا ہمارے دور میں تو غریب آدمی روز پلاؤ کھاتا تھا، آج 1 سال میں کہیں ایک بار بھی اسے نصیب نہیں ہوتا. تب بھی پلاؤ نہیں کھاتا تھا، لیکن کہنا کھچڑی مل جاتی تھی. آج تو کھچڑی بھی نہیں ملتی. یہ فرق. نہیں، یہ جو محاذ رہی ہے اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے اور اس سے نکلے گا کیا؟ مطلب یہ صرف سیاست ہو رہی ہے. یہ معاذرہ کو نا آج میں بڑا غور کر رہا تھا کہ حمید نظامی روڈ جس کو کہتے ہیں، ٹیمپر روڈ، جی میرے ہمسائے میں کچھ میرے نیبرز تھے، ان کی خواتین جو ہیں وہ روز شام کو لڑنا شروع کرتی تھی اور لڑ کے لوگ روحان کر دیتی، ناٹ لٹرلی بٹ گفتگو میں. پھر جب بہت زیادہ رات ہو جاتی تھی، صبح کا عمل شروع ہونے والا ہوتا تھا تو وہ ختم کر دی. میں نے پوچھا کہ یہ چکر کیا ہے؟ کہ جی یہ پنجاب کی ایک بڑی مشہور گوت ہے، ذات ہے، جس کا میں نام نہیں لوں گا یہاں. یہ ہے ہی بڑے لڑکے، تو جب یہ تھک جاتے ہیں تو یہ چھاپا الٹا کر دیتے ہیں. صبح اٹھ کے چھاپا روٹیوں والا. ہاں جی. صبح اٹھتے ہیں تو ناشتہ نشتہ کر کے چھاپا الٹا کر کے پھر لڑائی کرنی شروع کر دیتے ہیں. اچھا، چھاپا جب الٹا ہو تو تب سیز فائر ہے، سیز فائر ہے. اور جب چھاپا سیدھا ہو جائے. لیکن ان لوگوں کی بھی کوئی ایتھکس تھے جو ہمارے موجودہ سیاستدان ہیں، یہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں چاہے سسٹم تباہ ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.